Nainai di lama hamya omong ka konthomoni ni lama mohai lama kabang mate betongo norong hainai khenuk nai nainai di bose kosto khaisrai rong school ni tublai tonglai agiang ti school bus lai somani tabuk lai sulia Dili nu kos hasa na bomti অবস্থা না থেকে সাদিন সুরাই রক খাইমনা হাইজা সুরাই রক খাপ্রু হিমলাইও nainai di dili ni yang ti boi kosto khai serai na phailayo kuno gari yang ti parangi maya sudu serai rong ni bagi simia joto borong nainai di watio khite bomo lama hamya mohai lama kebai te botong yang area kebang mase ama mandai ar develop ni andar kelai tongo mohai lasi misi sa tirpura haste tai kuno jaga kerei nainai di nainai di busuk dukho kosto khai yang ni borok lai sulai tonglai yango haste ni adong rok khaiba sawo porina bagi shikha dikhano tui nei busuk education ni planning rok oko saitong chini tipra sarong bai ke mungsak kariya jaga serar school che thangmai ek bus gari phayama hake dele dele tonlaile education agugmai ata tipra sarong ni Lama ni bagi na di busu problem ama Borjung Nogor Kalinagar tu uko Murabari o jaga lama kesajak nai nai di belai kheno jeng jala saijak Delhi no lama ni bagi sajak o area ni neta je kuno local party ni borok lama ingnai hini mang sai tongo timer bor time ri tongo samung khajega nai nai dorke fazil kok saya serai rok Delhi no jaga kosto ke na phaina phailayo nai di o area ni neta rok kisibon lasimong tongkhai অমনো কিসে নাই দি যতর নাইবি দি এই রাস্তাটা গত 8 বছর ধরে খারাপ দেখুন আপনারা এই রাস্তা হচ্ছে কালীনগর টু বর্জুংনগর বায়া কণ্ঠমণি এবং মোহরম চৌধুরী দেখুন সবাই কষ্ট করে এখানে আসে বাচ্চা নেওয়ার জন্য কেউ এখানে কোনো মিশা কথা বলিনি আপনারা দেখুন এই ভিডিওটি এই এলাকার কোনো এমএলএ কোনো নেতা কোনো বিধায়ক কোনো পার্টির লোক এসে কোনো এখানে এসে দেখেনি ওরা শুধু ভোটের জন্য আছে আপনারা দেখুন এখানে কিভাবে রাস্তা খারাপ आप लोग देख सकते हैं ये रास्ते आप लोग पिछले 8 बरस से खराब है ये रास्ते देखो दिक्कत है सभी को आने जाने में कोई नजर नहीं देता इस इलाके में देखो आप लोग ये बोर्जिंग नगर आरके नगर एरिया का है देखिए कालीनगर कंठमुनी मुराबारी जगतराम रोड देखिए बहुत ही खराब है कोई काम नहीं कर रहा है दिक्कत है सभी को आने जाने में कोई कुछ भी नहीं बोलता है देखिए अगर कुछ भी आप लोग को शर्म है तो फिर आके देखिए यहाँ के लोकल विधायक नेता कोई भी आता नहीं है कोई भी कुछ बोलता नहीं है आप पूछ सकते हैं सभी को यहाँ पे झूठ नहीं बोलते हैं जतन देखा जन दावते बुकुक संग हमें एकदम रियल मांग पिली जतन ना हमबाई हाँ वीडियो ना नाई दी शेयर खाई दी उनके जतन ना पीला नांगन और लामा ठीक ना नांगन टाइम मांग रही तो लामा ठीक ना इंग ना हिने नाई टाइम रुफान बंग कास खाया नाई नाई दी सादी जों देले न लामानि बागै कस्त वाति फाइकै न जों चराइनो ताइ स्कुल रखरमाय जों सिमिया जगा एलाकाओ जे तंनाय र तिनि मुख तंग फालै जानाय बल फालै जानाय लामा बे प्रॉब्लम वाति फाइका हंका बर बल फालै बसाइमिया सिनि तिप्रसा बारे फताम नाम तिना ना वानसा बारे ओका तिका तला से पदो जतो बाका खाइजा प्लास्टर खाइजा सिनि तिप्रसा रावनि हंका जों तंना न खरै लामा खरै जों सुजुग सुबिदा खरै चराइरावनो जों परि दिबे जों सिनि बुंते नाय जों आबोनो नाय सिनि लामानो जों काहाम खालाय दी खफ्लाय दी हनै जों आबोनो सामु सामु इ 8 বছর বেশি রমইতো जों এতে লামতে সারাদিন ফাইতো নেতাবো কোম্পানি সামু খাইনার রব তিনি হপুংসা হরসাল লাসি দङ ইয়াতা মহরম জরাবো মহরম বরবো ইয়াং থাম ফাইলাসিগা আবন বিসিনো সাথে লামা মহায় অবস্থা কাবা স্বাভাবিক কষ্ট তো নাংমাইনো ইংগে গভর্নমেন্ট অবনো কাম করে করাখাই সামু টাংনা খাই কাবা নাইকল মুং তো খাবা দেবো হামারি বা খামদা হাইতে কোন আচ্ছা ও লামা কয় বছর ধরে হামিয়া 8 বছর আচ্ছা আচ্ছা নাই নাই দিন রং বসে কষ্ট খা জায়গা সরাইনা ফাইনা ফাইলেও কি রাস্তার যে অবস্থা এইভাবে কি চলা যাবে এখানে তো 3-4টা জায়গা দিয়ে এটাই তো আমরা মেইন রোড আচ্ছা আপনি এখন কই থেকে আইছেন মহরম তো দিতে আচ্ছা মানে বাচ্চারা নেওয়ার জন্য এই রাস্তাটা কয় বছর ধরে খারাপ হইব আজকে 8-9 বছর ধরে তো এটা এরকমই
চলতেছে। আচ্ছা এই মেইনটেনেন্স নাই, কিচ্ছু নাই। আচ্ছা এদিকে একটা অটো রিজার্ভ আইতে চাইলে কিরকম ভাড়া নিতে পারে? কমসে কম 300-400 টাকা লাগে। এটা তো পাবলিকের লস। এই রাস্তার লিগে শুধু এই ভাড়া দেওয়া লাগে মানুষের বেশি বেশি। আচ্ছা আর যদি রাস্তা ভালো হইতো তাহলে কত টাকা লাগতো? ভালো হইলে তো এটা শহরের এত কাছে জায়গা, 150 টাকা দিলে তো নাচতে নাচতে আয় করবো। আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ। খগনিন পারাপুরম খা আচ্ছা ধন্যবাদ। লামান bagitam sarani moso nang to kosto khai nugo bike phaina phai sarai rang no Lama to bilang harap ko na kotor ka, tapos tingnya ko hanggang bilang kotor sul to na isa. No kam tong pang kanya kam tong ko kanya kare isa kanya mana phai. Wala laman makikita sang maya ko maya bilang kotor bike bike sa. Ang makoy mana sinani ko mo kay para para na mana tarong no laman na sa na kay. আচ্ছা আচ্ছা Jadi kita kita sa mahaja bo no kotor bike sa. Bahaya lama to kone kharap na. আচ্ছা Samga হ্যাঁ প্রত্যেকটা আমার সামনে তো আছে 8 বছর ধরে আছে লামা না হিমিতং কোনো লামা কমা হয় লামা ত্রিপুরাও কো স্ক্রিনানি মতে এনেকা ও জায়গা কোম্পানি থানায় স্কুল গাড়ি তাবো আনি ভাড়া খাইতে তাম কনথম নিব আচ্ছা আচ্ছা কনথম আনি ভাড়া তাবো বছর নবচন্দ্র কমনি গাড়ি থাইয়া স্কুল গাড়ি আইং লামা হানিয়া আরো দর্শন হাইমানা ফেয় বেসে সামু tangan tangan ni cara man maya kita kan isi pre hati pasal apa ni ya apa hendak lama tu nung kan orang ni negara yang ni alkar negara nung ya kan nung berai on bagai sebut pasal lama sampai jauh sampai হ্যাঁ kami tu দিবসে কষ্ট কেবং থাংলাই তংলাই অ লামাতৈ তাবু বা কিছুমান খাইমুং তংখা লামান বাকি সামুং তাংদি সামুং তাং মাই খাইবা যে কতর আদং রং ন কইজেও নরং জানি যে সিডিয়া কারৈ অ লামাতৈ নরং 24 ঘন্টা হিমাইলাই শুইনা দি বাহাইমা তং